O, iawn, ta ni fer y mwnsio. Wel, ni ar yn dermod ar ôl y mor eilish gymau lim fix o 7 trwy'n yna? O, ni on, special yn tawd ysdi. Ni fe yna i ban. Ma. Ni tablet i. Ie, mes wyt ti'n dyna wa, oed. Sure, bydd an arm? Ni'n siap gyda hen bych yn tilation. Wel, cori ta slash chama. O, son ni yn y dermod. Rhaid sy'n rhaid ni. All right. Hig? Angelo, on tai ceir Laura. Ni fé mar a bheith buir a fá Hig. Tu go se chuig gehén. I mean, tá Sam go chuir sé ascón ar Jimmy Jason. Ach, well, tá sé really hééis sé bhúla. Ach, ní hiigem cén chuir ra Jason an éagar tú mar sin. Mar is cummal is ferad a bí a hén. Sinna dair o siabal ta dhéanú. A jo I teig haris. Is survivor é. Survivors an birth agui, Angela. Is dóithia. Well, glacha se ní smó na gatse Jason O'Connor le teig o dear an ifirsú. Dhéanam mis sé cinnte da sin. Oh, het is eentje weer rest te geven. Wat is nu weer mijn bug? Dat mag gewoon niet cap, maar ze eentje laai look gaat in het head. Wel, dat is allemaal wel iets nus. Ja, wel, denk je alle hiesje derster. Zo dat vraag om eens die shaan wie al trigger. Wat is dat een schalaus toe, ik heb door. Let's go one now. Wat zeg je daarheen? Nou, die, het mijn 4 rood les. Goeie dank, was er ook scheur vaat. Want dat, zo moet je dan alleen nog. Wel. Ja, ach, niet aan de melm heen. Right, het is Ray. Ray? Oh no, bij mij is die hier. Kan maar gelijk de wholesalers. Zijn je steeds ga je dan schon als gaffe. Oh, kijk closer. Slammersen. Oh, het was dat mijn keer is dat je balie gewerkt. Ja, het is samen door de Marida. Fak maar ballen. Right, slaan ons door. Hello? Is that revenue? Yeah. Could I speak to Pádraig Folan, please? Chagum me lad. Untas go síos go siopin úr. Brana, bei mi sé tasí I nniuúb ag delog be gesed. Well na dear mod canna tucht níos go níos tanú. Meitas gal síos go Ross an róna meid. Ní bheith mé. Hada be ar éis a gír an áham gus tanléis sin múra tógeal. Ó ní bheit gal síos tráid bhile chuirbe mar sin. Na chuna tá hééis ráile. Cearcan leir héimes tá sin tá. Tuair mi sé réis an Canach Tribune ar bhéis meid tíocht. Ach cuimre níis go méid sé dearnach na bhéis me sé tíocht tróna be gesed. Chilinn se go fóideach. Gut a go frigin bónú dik. Tá mé hééis ráile gúna behéis níos an áham, gur chléis na múra tógeal. Gus canúir hepa bheits ámam a papir léh. Ní le dí be sé mu fi tambú. Brana, ní leadí éana ein má héintach an fada sin de héimes be gesed. So, slán le níis. Well, is cinse an méid gléhanana a hanig istehanniu go mé méid de peúr a scéal se fao chur an poisí. So sinna bhil an leniu, uamsa sílnig fádín slán go fáil. Nishelí, sinné díirech an cinál rud a bhí geisteach. Ó, má chu istear an an tehail. Ó, bhil líon tá sin galanta dáir se go maidide d súlas a hanút, ctí do bhhair leiris. Well híle mar a bhí me ráil díim an seo. Híl me se go mé bhógar do list heachta. Well, rinne me an taide seo ráis gombeach éon bhí hiiscinnti an, agus ceapam héon gombeach sé seo an éúnacht an áit seo. Ó tá sa déanana go gahinsa sin? Tá me déanamh sin na híle, íomhá garamóla chochuáin seo, mar a lu me hanaile ach farír ní léon chosúlacht ar is cé bhfuil feos a bitach ar gnééis sin fós. Well, bei fanna fadart sa luiti mar sé ngéit op mar sin.
agus was a ceiste go clódain a le sa chuirdain faoin íhágar mú seo. Níl. Is stáisiún radio é seo, ní stáisiún telefíe, agus má tá Catrína in ána é nó. Yeah, right. Fágé mé é seo agat i híle, ó agus i híle bhráilem rudháin éile phléireat. Yeah. An tánáú. Come on, sciil. Da annáú. Bhí mé géisteart le an sinna créú agus thug mé fé dearra gúil tú ag slugad do chuid focail. Níos tá sé sin tug fé dearm gúil droch nó sin i meast é créaltar yoga agus in éos óga i gaiitine. Níos má tá cleachtú agat annáú i gceart. Brenn seo. Slugad do an tair isteach síos go dtí an diaphragm an sin. Códaí go dé. Cuine. Amach. Códaí go dé. Agus is deach ríist. Níos, má tá tú cleachtaí annáú i gceart, chuidíonn sé le fómú agus soléireacht na bhar. Bríochar an fón. Go mé leiscéir ach be me caiintlead faoi sin a ríis. Well, that's it. Caim run to déanamh an notar sin. Na chinna bhí mar an chéile donig se. Haidir gom sé steáil níos mó. Le go mocht áid cinn áú Eileen ú job cinint. Le Eileen, é seo go deada sa chéideid, Tá sé sin an gohuiid. Stá é cear leor. Ó tá sé daí chuid fel na scrúmaid ní garan fa chéitiúna mar bháise. Ní sé sto go mágad. Bhhacha sa lista an áir híhín team sa bhama. Wanneer ze aan Berna beeld kan van wat ook in de kerstjes narmse. Dan gaat de groente uit Holland sin en dan de bruin onder je sin. Brenna tá lista sin chuisteach sa leabhar gearagam sa bhire, sláán sábailte. Beetje te goeie. Mag ze melk gewoon. Brenna bhile, bhéann se gáil bhil na sé lán mar siad a hiile, agus tá rion taibre le díonna freisinam. Gon dáte cholín, te nach bhéit a bailile lesto. Ra míle maith. Bhil an team sa bhama snúid amháin, Tá coppla focail le rám leit. Caim Ní gá begotí bhecha drochféisteach sin le cólín bochta créú. Tá tú spochan sin óhaid in it. Kijk er met er afwezig geschoorden. En wanneer hem zeg ik in na vierne, maar we moeten er afwezig eerst zien. Mám se go a fortára, iad agus áí go má fecearm, má spóil mo chuomne. Ach bí a méid seo, Tá mi se anhuiich go chólín, Dan sean seanna bhí me sé mégus rinne se anjab go deám. Agus manam nach chu teháda chun chuir be ó bhí cháchraí a taine ceha techt, Tá mi se gáráile. Beanháine, nou de kaster verleidsen. We willen zeggen, geen goeie gaat lekker halen mra. Sin aan naar de hiksto. En daar moet doen vast gedeeld geweest en tamse le colino kahan. Sce fer seo, bhfuil sa go chomáis sin cecha le cacha le marrá. Lauras maar han. Láras, sáach díis. Verwissel, sophisticool, ja wezig. Ik zeg het charming. Waarde, het eerste is een CD sin ook zeggen. Dus ke elle jan gasjen ach Lauras. Céile is right. Bhí me híal fad amach rúm nu mad amháin, agus ní chéad bhd eile. Tuairce sé tamil ghlaclan a bhfuil tálaí. Tá sam. Ach nuair cheap me éiríomh godálach se dumsa. I mean, bhí me gobar ar an helpline sa cholaiste. How stupid can you get? Tá deacar gan milliánach chuir tain faoi láthir. Ach na agus tú ad hain began, ní bhéit tú chudíon ar tain. Ach ní me gear post a thuirtar an síl faoi láthair. Bhfuil béte nach mé rudí díirech mar bhí siad. Ach ní gágur dúta chu lugatá san áhrú seo. Ní me anán ad a thuirt de leanamh. Brenna, sé benchas fearla éile le seo ná rudí thuigeil céim a bháin go nám. Tá neart táid, agus tá rion tránaiad. Tá sam go tééis leras fúb. Ach ní dochar a bit dhéobh siar an na biliogaí seo. Tá solas a fad an tap. Agus má hagmím dal bhile ginmhile. A mai sib sin an na sacré dhéanam. Well taimhid a London, agus bei sé sin an solas a fad a thuúrtáid. Ach bheith chuir taon a danghilób, agus a chud sacré taistil héanaíanana, OK? Cogur, bhhailm go cáir eis gan lá nóá. Nuair bhééis seans fátead cuiinúir tain began. Léana biliogas na ríist. Fiú mar cheapan tú, ghfuil daontain ta suasad. Díon do bhaach na bhríiste bh lá nóá. Bí cínta go tú compórtach leis. Mar an ngearra hir háil a chéire, tú héanaachas an cineana. Tá sam.
okay? Yeah. Gramad. Dá an scéala hir. Pebi cén bóthar ran os tú. Tá sad go bhéit tú achtar éis an seagónaí le labhart faoi. Agus I hir am hacrinn tú go tú ggéar go le ráid gin bhile. Dé tá achtar éis an seo in dhé le cóirliú. Dá me bhíon leat. Tuigeann tú éis an na tuigeann. Gramad. Nis Colin. Wat kiet nog mee rud de bellad? Ní bheith gur mé máis. Tá me súla denna cé agus fána me go tuisi. Het is een kakelaar. Tú ar éit sin sibirní, as bhfuil amachta den nimmarcanisiús go nuir éiseach go pláil. Ma tá. Was go heen. Be san sí síos ar ball agus be beg bhein. Na bheits rudí ciúní síos. Hart er trí beter? Bhfuil ní sam caiimscoil nach gaiine tá roiín hála tre an músa. Ach, na dhé sin agus me amach. Se sin des. Bhfuil ní me menis go mé náte ciúní síos. Tá brún an thu chuineála hólín. Ar bhiste leat. Sú síos. Gur maitha sa castallam. Well le bheith tíne faoi níle san ber ben a bhaistí cén fá bhfuilmeid seo. Agus chun fád agus bhaine se lumsa, níl rud a bit be gur féidir leis an merteine rála chéalanis. Tá mé géirí sémas a eáil. A chu bhfuil se sin na ggéir seceáil. Níl I níos ná léana bhe. Tá sam go maithééis sin. Rinne méocht cúpla ar gléchacha ar chuintse síos an fón na gcónaí. Agus bhí onanta sa an stoi. A rééis méid delinn sé marheálarsa? Nach dói lesa bhfuil do ón dochar dínta a ros na rún hana hén. Tuigem go maith an dochartá déantam, agus níl me bródú las. Nach bhfuil sinis. Níl. An néidetá déanta tá sé déanta. Ní féidir am bhil siar. Ach, tá rud amháin gur féidir am a chur na cheart. An targad a thug sé chum, tá mé géirí é thuirtar eiscó go pásanta. Catú cáir le a hólín. Má chur an tas a ceistar, béidir go gasa sé leom. Mise? Se hólín. Déana méid se chum. Agus gealam duit nach feice si bh ríis go dó mé. Má tá mé géirí éon simras insin a bheit am a maihan seo, cai mé seo a dhéana.
brunner my heel at the sam gnort make an yen for the dach. Hussy makes sketch Alice and Kid Rodella. Am I forgiven? Agus cyd i thala grogam, sys? Fan go back in me. OK, done. Cos for me Josh Scalen, you? O gyda? Yeah, we make fun of the Ari Gidags Hanik she. Deadly. Fair play, G. Di? Yeah, I'm a fatron. Da fatrin. Yeah, don talam can of am. Agus, gaid o tuition, gaid agli yn yna. I know. Tan simek im clutch hair. Tugan she tachi tom. It's been mission on Giro mo job rally and kind of a buro and Margo. So faint ti erig ydy? Wel, ni hen target on cwydys tafti. Tugan she ochtot tom. Spragan she me les chance na ali na hogal. Tomach illich hop sesla harriget. Ta sel na halin truly les. Oh, well, chance gwrdd y cart ydy. No, don cartagum. Lovin she gachro de chain and glechlash. Sni sel na halin no on. Talk real tori. Oh, well, na tashi ma sure real tari. Oh, hello, Liamine Lena. Gwyle nhw, met. Fydd y ied ar y ffôn yn sy'n yn ystyrach. Ni wyt tas ochr ydi Uncle Joe bochdan. Fydd y ied ar og yr oed o siab lohan o'i wyt agos wain mertiain i tiach yma. Kom maar, nu checken er wacht smile, roert. Os ni rwrs ma ni chai cyn til Liam Wleset. Diet o chafia cael cysio disha, mae'r casha ielig yn gyfrid yn Wleset. Dos o'i diagol mewn gofisol. Ta sam, wama, ta sam. Er y gwy wyt siafo i loed hestach sydd i beg wam hyn. Ta mewn cwrg war mo chelig mam. Os mae chlwysym ffocl o wan ili hyn ffwy lear yn y gercsin, yma mewn crac at ilwg. Tra cart dat. Ni gaat dus wacht geest toch voor. Tas gael cart er wam gadiede. Na chwyl sama, a farin ar gap yn chwilw hwnna, sy'n? The kitchen that current is hostage. Just kinny sheet centered me. Fjord facher car smile me the chimpeler. That's your test gym doi. No, ma hand teddy gums go foi har ein liga ni. Is shock on. Ni doilum gur be jirach an wat kene sure. The forme shot in New Mexico and Ari. Not one reef. No such luck. Why that bit? Da feck van Sulasan. Let's add a picture of George O'Keefe. No. Darira. Kaif made her sponge stitch. Ta Lauram sa camper. Prince Lawn Dahi. Fashion dress? No, it's painter in talk by he. Cause ni far more painter of the major, you know. Oh, and it's testing condition. Prayer wheel. Where much gonna Paul and Eddie might lie into seeding. I'm on my heel again in the Himalayas, I can. I guess Kathmandu wall tashin special. The Kathmandu skristek tourist sorry. The may fan job Nino hin. Car kite more nam in India. Well, stop much again there for the Nelly. I had a file on the whole sagagine hard. I could swim a gira has some good Nepal. Shinne. Oh, wow, that's some gallant. For me in Benares, Toge. She's feeling a dahan a shinga maitich. That's short gallant. Well, the slats, eh? Seriously? Well, Mastu, Arabation and Kinna Lady had no let of us. Care does them do? Oh, that's a crusty guy. I dare you. All right, what? Eerst, wie mij heb ook weten met je Pionta Island chi hike. Kent u? Get him arm shot. Can't find a curry. Gur míle mágad is an duine sin vin sig go hálan. Fiber B. Ní ro vinnig a bhín an áteag an dún héna. Ja, hálínim sé gar an féin. So, jellyfish? No. An bra sásta mar tám. Yeah, well, you must show. He got to see she's. Did they all right, Pantaba? Yeah, hinter. Oh, yeah. Hey, workers. Good to see she's. Sure. Kimmer will Tom. Come on. Tá me cur brewer to Spontus Currashoe. Snitch Giri. Well, ní rev, but tá me go brewer. I take him though. For my hand Tarskin shit Spontus. Happening gallery, Hoshebang. Ba. Yeah, ní modern space am such a frastal or elite taken. Tanis ma sim an Ali no horche machi mask and fubble. So vek simat ta Spontus Currashoe and shot. Well, near equipment man. What vi koha Spontus? Tu hen is Tom. Green Graffador Ochul agus Alien Tor Ahanter and Osta hen. Vek she harvest spragul in mar shot. Vek she spragul right. Hey, Sheila. So, could if we was she had with it? Tamid Kainter has Spontus Currashoe. Koha Spontus Lamarcus agus Tom. Tamid kan Ali and a horch di an pobble. Seriously? Go ahead. Sinna head Castella. Well, does you get here her score of football? How about Eva gives the cafe? The cafe? Yeah.
Miss few kiss jar could be. Sucker few. Whatever. Hi, me too, will it? How can charge you do you anything? Charity do. Can fuck a gap and Dini go yen and charges my his. Look at that, Ní yen. Just looking she the real to see fall rail and the good dogus. My yen to analysis a bit. Can't find more tar hall mar hampla. Supplier dói. Agus detach winch téma bheitgoing. An costa here? You do the wild workers. Hello, chef. Díl me nach tuch an feile linmh go brach. Hi, to make it down, it's much dói, okay? Oh, ce dyn nhw. Charge man tas so good time like Marcus and Bored? Brónar. It's just go make cin altíirse fi lethir. Bhí las a crú aga maniu. Yeah, well, ní sé éasca bheith gcónaí tuairtear do riine eile. Well, is agad rud amháin a chuirnas me bhear me. Daoine óga. Bhín, nuair a chuoiníonn túair an éideachas agus an sophisticiúlacha léir mar dhé. Agus méid óla sé tugtar dómh mar dhear gnéis agus friganúnt. Ní féidir go láte beag an condoms eáil. Ach fós é an taon siad amach an sin go hamadeach agus fáin siad tuirich. Yeah, well, tá dtíine áraán agus fáin siad tuaireach mar sin. Go háirithe nuair nach daíonn sé. Go díreach, agus an sin tá dtí eile an agus... Agus céird. Agus crothíonn pregnancy fibre fásach do híine eile. Dínar nás mé héana agus bríd. Bhí fiban ag bríd fáil tarach? No. Ní hé sin go bailach a bhí an. Ba donnach an céad fáiste bhí agan, agus ní rá fibre bhí leis. An sin calmid burt eile Brett Hanaway. Fuairbríd tarach a ríis, san uair se rug an lenamh. A caiile go garjan í sin. Gur sé sin fear jacar of Bert. Yeah. Ní sin fuairmid mac ar rud a cint genetic a bhí an. Balanced translocation. Níl tá ar ólas am faoi. 40% chance go gáil faoi aon lenamh dara chuidir a bhreath nó go garjan í. Agus ba mis an carrier. Cin minch gan don sa chance a ríis ag an sin fuairbríd torach. Timpiste bhí an. Bhealach, ceapan go raibh sí a gcíre go dorlóidh sé, you know, subconsciously. Aon cuma. Tá mé thar a bheith buíoch go raibh. Mar sin ní bheith rinas róseam. Ní hí le ará nach sé seo socha go hana héin. Bhí sé planáte na rá. Ní rá, calm dit. Ach, caiim rá go mé ansásta leis an meach a dibre sé amach. Ní rah wetach push beag. Smaoinigar, tá spántas an seo i Rustin-rún. Ar wathe leis an mád tar hála is am. Ja, bhfuil bin an taon chúis go rús me go nnéanam a wachna faoi. Ach, come on, beag sé ionach. Is tócha go bhéidir tú den náile thuirtear, ach just chur mé amach as min sin é. Céim fáin ar lua tú lom rihé agus muid le géile hana? Bhí an sílcó chasta an am. Bhí sé Jackar go leir dom déalan leis méidir bhéh tarlú. Ach, is rud a tromcúiseach é seo, Vince. Tá sé mar sin le tama, go gahan é a phlé lesa. Agus le a gasar agus go háirithe le donnacha. Níl tástáil fola déint ag a fós. Níl is aige tad a faoi. Vince, déitoch sé bheith na carrier comá. Déitoch. Tá sam go gaith mé é rá leis. Ach, níl sé a fithe. Níl sé réile sucra síos go fóil. Ach, Vince... Leabhar mé leis fadó. Tá sé go le precautions a thógáil. Éist, do ceapan go raibh sé ag smíanamh clán a bheith aige. Tá sáid héan donnacha. Tá sé go fadóhaid sin agus déidir sé a bheith. Bhí sé go tíáin? Smishe Thomas Mishti on the Commissionary Coin. Tá sé tuile fisáin bhfuil féine se roicheil teat ar a láthir se. Féine sin nach ggólíine na dlíthe cáin na tíide se. Féine.